radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw mga friends, aniyan na nga ato ang programa nga maghatag ka nato og dugang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at higing inyong magauban para sa EXL Health Trivia. Ayaw kalimot sa pagtumar sa milagroso di kalidad nga EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga puno sa mga nagkalain-laing klase sa halamang gamot o bitamina nga diin makahatag og kaayuhan sa ato ang panlawas. Mga Francis gutan ta karon ang bahin sa sagbot nga alikbangon o kabilaw sa bilaw sa Bisaya. Usa kini kamukatay nga halamang gamot nga dunay green nga dahon ug elliptic oval. Ang bulak blue aduna kini cooling effect. Ang kinatibukang parte sa alikbangon ginagamit sa pagpanambal din ang dahon ugat, tangkay o tukog. Ginapabukalan din ang tubig o sabaw niini mo'y gamiton isip emulant, eye wash o ginagamit usab aron nga batukan ang sakit nga pagpangihi o diuretiko kini. May usab coagulant sa dugo, anti-febrile o antidote, tambal alang sa papahimsog sa kasing-kasing. May usab kini nga tambal sa bayuok sa mga pinaakan sa bitin, maglisod sa pagpangihi, acute gastroenteritis, lakip na laryngopharyngitis, tonsillitis, samad og erysipelas. Unsa man ni siya? Kinsa mga maapektuhan ug unsa mga angay buhaton aron maalibyuhan kining maong kondisyon. Atangi sa tuang pagbalik. Kayang grasya sa Dios, gamhanan ug madagayaon gikan sa tinubdan alang sa baskog ug himsog nga kalawasan. Aniya ang ilang pagpamatuod. Rosalie Alparo, 55 years old, Barangay Sarabia, Coronadal City, Marbel. Akong ginabatsyag sang una, pertik kami miserable ang kabuhi ko sobra. Isa ka tuig, maglapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko nga wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog, sakit ang akon nga likod, naga-jacket ako 3 o 4 ka jacket. Kag naga-medyas pa ako kag nagatabon sa akon nga ulo tungod hindi ko ma-express kung ano gid atong ginabatsyag ko nga sobra wala ako gana nga magkaon. Bisan lugawan ako, 3 lang dakot sara ang makaya ko. Sige lang ako higda, magbangon ako, nagalipong ako. Kag ining akon nga lawas, ining akon nga kamot, bukog panit na lang tungod sa wala gana nga magkaon. Sang gabi nagpray ako sa Ginoo nga siling ko, Lord, tagay ako sa kaalam kung ano ang dapat ko nga pagahimuon. Kag sa to nga time nagapamilin-bilin na ako sa akon mga anak na magsiling ang akon nga panganay. Mang ipa-doktor ta nakakayperti ka na kaniwang. Kumaglakat ako gabalang-balang ako. Tungod luya ang akon nga lawas sa wala kaon. Kag ang akon nga tiyan dupyak na gid ni kayo. One time maghigda ako. Ikapon kong akon nga tiyan. Daw mahikapan ko na ang akon nga tinai tungod sa kanipis. One time pagbugta ko sa aga, God will make a way sa mga tao nga nagapanawag sa iyang ngalan. Pag abrihan sang bana ko ang radyo namon, nabatian na akon nga mga dalunggan nga pamatian ko sa XL Makabuhay. Dito kog nabatian kag may naghunghong sa akon nga amo na siya ang akon nga pagainomon. Kay may health tips dira sa radio nabatian ato si Dr. Bray Palangi. Amog ang inomon ko EXL. Bisan hindi ko katusngaw, ginhambal ko sa akon mga bata nga baklan ako sang EXL kay akon pagainomon. Gitake ko 3 times a day 2 capsule. Nabatyagan ko nga miara gid nga alibyo sa akon nga lawas, nakatulog na ako. Ginaawhag ko gamo, may sakit man kamo o wala, mag-take kamo EXL Makabuhay para masustain ang aton nga lawas, mabos ang aton nga immune system. Nagapasalamat ako tungod akon nga lawas may unod na sang una luyat-yat ni bukog panit amon kunig gabitay ini puro subong o himsog ng akon nga lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako. Kay ini living testimony ko gini sa Ginoo nga ako ginayo niya paagi sa EXL Makabuhay. Madamog nga salamat sa EXL Makabuhay. Ginabalik ko sa Dios ang tanan, dungog himaya pagpasalamat sa XL Makabuhay. Mabuhay ang XL Makabuhay. To God be all the glory. Makabuhay!
Balik ko para yung tanin sa ito ang programa. Dalit ka na to sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang usa ka preventive multi-herb and prebiotic food supplement. Dirita sa itong paghisgutan nga mao ang erysipelas. Kini mao usa ka skin infection nga nakaapekto lamang sa upper layer sa panit ug usa ka klase sa cellulitis nga makaapekto sa lawom nga tissue. Apan ang duha ka kondisyon magsapaw nga hinungdan aron ang mga doktor maglisod sa pagdetermine sa duha ka kondisyon. Niadto ang mga doktor nagtuo nga ang erysipelas makaapekto lamang sa naong. Awan base sa record sa National Organization for Rare Disorders, mukabat sa 80% sa tanang kaso niini anaa mo apekta sa mga legs. Ana usab sa mga bukton ug lawas. Mga sintomas nga mation sa tawo kung aduna niini magluya. Una pa man makita na ang timailhan sa erysipelas diha sa panit. Naglakip kini sa kalintura, magpurog, panugnawon ug taas ang temperatura. Ang panit nga sagad maapektuhan, matubuan og butoy-butoy nga hubag ug sinaw, pula, humok, hikapon, unya ang palibot nini gaspang ug hait. Kini nga mga signs ug symptoms paspas ug dali nga ma-develop sa pipila lamang ka oras ug adlaw. Ug nasayod pa mo nga erysipelas ma-develop kung ang bakterya musulod sa panit agi sa mga samad nga open. Ang mga skin injuries nga makapataas sa posibilidad nga magka-erysipelas mao ang samad sa panit, ulcers ug bed sores, pinaakan sa mga insekto ug hayop ug samad gikan sa operasyon, eczema, impetigo, fungal infections sama sa athlete's foot, ubang mga kondisyon sama sa veins and lymphatic vessels. Mga nga wala kini maglihok og tarong, obesity, alcoholism, poorly controlled diabetes, circulation problems, ug hina nga immune system, medication sama sa cancer drugs ug mga tambal nga ginagamit human ang organ transplants. Bisan si kinsa makasinati og erysipelas apan sagad maapektuhan mao ang mga bata ug mga nag-edad og 60 pataas. Ang erysipelas dili hereditary o contagious. Ug ang erysipelas mamahimong maalibyuhan pinaagi sa tanom nga alikbangon pinaagi sa pag-inom sa sabaw sa gipabukalang dahon ugat ug tangkay niini. Gamiti og 30 to 60 grams nga ugang material o 90 to 120 grams sa preskong material dayon pabukalan. Ang mga gidukdok nga preskong material mamahimong usab nga ihampol sa apektadong parte sa lawas. Ug higala gawas ni ana. Mas labing maayo kung mutumar ka og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kada adlaw nga diin kompleto na kini sa mga gikinahanglan sa imuhang lawas nga mga bitamina ug nutrients ug lakip na nga makapaayo sa pipila nimo ka mga balatian ug sa mga sakit sa panit. Ug alang sa mga dugang pangutana, impormasyon bahin sa EXL Makabuhay Plus Capsule, tawagin ninyo ang 0917-728-1434 ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Og syempre silingan, una kumubiya, usa ka baluwanong pulong atong hinumduman kinutlogikan sa maayong balita sumala ni Juan Kapitulo 14 versikulo 1. Ayaw itugot nga masamok ang inyong kasing-kasing. Nagtuo kamo sa Dios, tuo usab dinhi kanako. Dili kompleto ang atoang adlaw ug ang tuang kinabuhi kun wala ang Dios ato ang kasing-kasing. Hangtod sunod higayon na usab mga friends, uban-uban gihapon ta kanunay aron maghisgot og mga kaayuhan para sa tuang panglawas. Ako ang inyong Ate Ging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. The country's friendly station. Radio Natin. Santon Go!